Ito yung foxtail sa fox. Ito yung collection ng mga concert na napuntahan. Mga ticket or placards. Mga plaka. Yan. Shout out 1 million dyan. Malapit na rin akong mag-end. Yung nag-ano kami, punta sa concert na Elton John. Pati rin yan, Abba Mia. Abba Mama Mia. Yan. Ang concert na pinuntahan namin. Yan yan. Yan yung mga souvenirs. Yan. Maraming salamat. Kasi pabutin ko na lang ng 20 minutes kay 17 minutes and 30 seconds. So pabutin ko na lang 20 minutes. Tapos mag-out na po tayo. Yan. Parang parating na yata. Umuwi na yata. Nandiyan na yata si Tom. Pag narinig ko. Yeah. Jetzt kannst du mal rummen. Yeah. Okay. Ayan. Iyan. Pumasok na. Salamat. 3 million dyan. Maraming salamat. Yan, dumating na. Okay, hindi pa ako nakakain. Waiti pa more, mag-alas 3 na pala. 2:35 PM na. Kunti na lang. Okay, 20 minutes na po ako. So, shout out. Salamat na Taurus Ramiming, Hazel Audrey Channel. Thank you so much. Sa 3 million dyan. Maraming salamat. God bless everyone. Thank you. Yan, the giant one.